بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله رب العالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توعد المجرمين بالعقاب ووعد المتقين بالإثابة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقي وأمينه على وحي هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا كان أحسن الناس خلقا وخلقا وألينهم كفا وأطيبهم ريحا وأكملهم عقلا وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية وأشجع الناس وأكرم الناس وأحسنهم قضاء وأسمحهم معاملة وأكثرهم اجتهادا في طاعة ربي وأصبرهم وأقواهم تحملا وأخشعهم لله قلبا وأرحمهم بعباد الله تعالى وأشدهم حياء ولا ينتقم لنفسي ولا يغضب لها ولكنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وليس شيء أنفع منه في تحقيق المطلوب ودفع الضر والشر وتفريج الكرب والهم وجلب الخير والبركة. وإذا فوض أمره إلى الله وأحسن توكله عليه وأخلص الاتجاه وصدقت نيته وحضر قلبه وألح على الله في دعائه وسؤاله، وصدقت نيته وحضر قلبه وألح على الله في دعائه وسؤاله متوسلا إليه بأسمائه وصفاته موقنا بالإجابة غير يائس ولا شاك، مقرا بعجز نفسه وفاقته وحاجته إلى ربه، فإن الله عز وجل لا يرده خائبا ولا يشمت فيه عدوا ولا حاسدا. ولذلك قال جل جلاله: ادعوني أستجب لكم، أي اذكروا ربكم وادعوه واسألوه من فضلي، فإن الله يحب أن يسأل
استعان الرسل والصالحون والطيبون والطيبات بالدعاء في أشد أوقاتهم وفي أقصى المحن، فأزال الله كربهم وحقق لهم الخير ونجاهم من الغم وآمنهم من الخوف وشفاهم من المرض. فما أعظم رحمة الله، فعليكم بالدعاء. وفي الحديث سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. فاتقوا الله أيها المسلمون وتعلقوا بربكم وتوجهوا إليه وأحسنوا الظن به واعرفوا سنن الله عز وجل وابتعدوا عن أسباب قسوة القلوب، ولا تغلبنكم غفلة أو تعقدكم شبهة، فإن الدعاء أثره في تحقيق الرغائب ودفع المصائب وحصول الطمأنينة ونزول السكينة. واعلموا أنه سبحانه بفضله وكرمه يجيب الدعاء ويحقق الرجاء ويكشف البلوى. أمبي الله تنو أمبي بركة أندبا ماي سبحانه وتعالى. أمبي سينغا الله تنو ألمي نايل من يجون يا مرياني دو كلي اللي من يجون يا مرياكو على الدليل أبانا كاللهدو تالي من يجون كفالي أبو جابي نادمتو أونا أدتتو على الله كذاك أون دي دم فرفوني على دي دليل مسائل أون دي دسباتوي على دي استيتغي أون دي المغوبة على الله على مغوتي أون دي أون دي سرلين على الله على سرلين أون دي أكمني على كو لمن جوما أين على دلي مباو جابي أكما لمن يجونغ تغاكا كدنغني أسرو كفنال كوني من ينك على دلي على تنينك على جابي على تسيكا فمينك أوتي على دسكوتي على سنكو دبي وعلى كننبا على دلي فنو فنا ale ala allaban nambal deli ni dangeneyaye ni limaniyaye ka don ka fo anw be ka setigi masa de deli anw ye sentanw de anw be ka fama de deli anw ye fantan ye anw be ka dali masa de deli anw ye dantanfɛnw ye n'anw ye ala deli n'o dangeneyaye siga t'a la ala b'an jaabi. Ambe sereya kafo bato mawre sito mini batoli kakan fale ala kile. Ambe sereya kafo an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo ala ka cidendo danfaw na kuntigi ani danfaw na herema ale min cira ka adamadenya bo dibila ni adamadenya blali e yelena ka adamadenya bo fili kono ni adamadenya blali e numan kono ka adamadenya bo toro kono ni adamadenya blali e lafiya kono kada kan lafiya be soro mina here be soro mina dunya ani lahara ode be soro cide in cirani kuma kan minye ko mine ka barake ni oye ni mogo min sabatira o kan so flay Allah tege ko nyuma
atem mo shi bola be Allah de bolo Allah fana ba garanti o tigla mo yi Allah ka sof la here garanti anye Allah ka ngetu ba ay ci de ko kuma kana ani kewalela Allah ka an deme abatul ko man kan dume kan Allah kan labaw kan ambe sali krokraya dan fe on kuntigi Allah ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ka jiyan be kata furu muso barka ma mana ka dimba ya bela jeli Allah ka jiyan be kata ka sahaba bawma munun tura ko jiyan na men kono ya balole munun tora ka sirakan ka sabatio kan antanya len ko fe ka labaw kan Allah ka jiyan be kata kira ka sahaba bela jeli mo Allah kan sabati dinen kan iko mi sahaba sabati ra dinen kan Allah kan labani dinen ambale al-islamu anga bi wolanda be boli femin kan o de dowi ala ka jiden ala kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akumara dowu ka kujugu ka kuma dowu nafa ka kujugu ka folli man ya jonye ako ad-du'a silahul mu'min ako mu'min liman yajon ko kam marfa de aka du'u yele aka keleke marfa ko de aka du'u marfa tigi ba ka marfa ke ka hake wa hakini sentigi ba ka seke ka hake wa hakini akada la do tigi ba ka do ke ka hake be nyini ka temo kan ka bela jelen soro ni femi ni o de aka do ni ne kama ala ka jide ngo ko ad-du'a silahul mu'min ako do o de mu'minu ga keleke marfa mi no te dese foila no be fembe la jelen se mu'minu mani ala ka jien o de aka do Alakira sallallahu alayhi wa sallam akoko bato yere kunye duawude bato kunye duawude kasali alay akunde ye seli kononana ani seli ko fe ibna ala deli mun ka ya sala bunna ne seli here kasun alay akunye suyi mena ke sababu ye ka alanye sranye min dima o alanye sranye mena ke sababu ye ki gere alala o gere nyogonya alala o mena ke sababu ye ni femi ni ala fe abe komi ni mo mi dado ikuma nyogon tulo goroka kuma fe yaro mo ta o nyini ngalike na so yo meno mo nende ikasu alala ka se hakela mama ni mo mana surunyate o digi o be ki farakolo doyede ni de kama ala bato de be ala ka jon surunya umala fo surunyali dan o surunyali kono jon hinebe do idabala jon makari be do idaba jon daba nuye setigi masa ala be jon kuma kan me abaka misi kan me abaka manyuma ko kan me abaka kinin kan me ka hinala ka laɲini dama ka sɔrɔ laɲini min ni mɔgɔ si se k'a dama diɲɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan o se k'a dama nka ala b'o dama ni fɛn min ye o de y'a ka duwawu ye silamɛw ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko silamɛ jigiya ala y'a jigiya ka duwawu ye jago kun ye tɔnɔ de cɛsiri o cɛsiri bɛ jagokɛla la a bɛ munafan a bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a la o de cɛsiri b'a la wo bato tɔnɔ min bɛ bato la diɲɛ na yan ani lahara o de ye duwawu ye jɔn bɛ cɛsiri fɛn fɛn k'a ma batoli la a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ de n'a ye fɛn min ɲini a ma fɛ bato ninnu kɔnɔna na ani bato ninnu kɔfɛ ma ka hinɛ i la a k'olu k'i ye ka sɔrɔ gɛlɛya si ma don a la o kɛlen ma bolo o tɛ foyi ye ka da kan ale bɛ anw jɔnɲɔgɔnw laɲini di an ma ka sɔrɔ a ma foyi bɔ ale ala ka se la a kɛbaliya o tɛ foyi fana fara ale ala ka se kan
muna ale ala de ko ud'uni ayndeli astajib lakum ba aw jabi muna na damato auna adabi se ka to ala la cogoji o kuma ka do islamawu nanya na do ko anya na temba ko de nanya na do ko anya na bato seme ko nanya na do ko anya na bato kunko alakira sallallahu alayhi wa sallam akumara do ka kuma do ka kuma do ka ako silamɛ limaniya jɔn ko ala deli fɛn bɛɛ la ala deli fɛn belebelebaw la ala deli kobaw la ala deli fɛn fitininw na ala deli kodenninw na kana jɔ foyi la ala deli fɛn bɛɛ la ko ala deli ko hali ni ka sabara juru tigɛra ala deli k'a k'i ka sabara juru tugu jaja ko dɔgɔman tɛ silamɛ kan ka ala deli ko min ni ala ka ciden kumakan de sallallahu alayhi wa sallam ko hal ni silamɛ ka sabara juru tigɛra k'a ka ala deli ala ka sabara juru tugu o b'a yira k'a fɔ ja silamɛ kuma ɲɔgɔn de ye ala ye silamɛ haju fɔ yɔrɔ de ye ala ye silamɛ a kungo lakali yɔrɔ de ye ala ye silamɛ a dama kasi yɔrɔ de ye ala ye silamɛ ka maɲumako kan fɔ yɔrɔ de ye ala ye ni silamɛ y'o dɔn ka sabati o kan k'a ka dama kasili kɛ ala ye k'a ka maɲumako kan fɔ ala ye k'a ka makaritɔ kan fɔ ala ye k'a ka misi kan fɔ ala ye k'a ka kinin kɛ ala ye ni ala ye silamɛ ka duwawu minɛ a bɛ ko sababu ye k'i silamɛ don adamadenw kɔrɔ maɲumako kan fɔ ma a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛ kisi adamadenw kɔrɔ makaritɔ kan fɔ ma hinɛtɔ kan fɔ ma ni silamɛ bɛ kasi dabama ye i kelen ni ma kelen i ka batow kɔnɔ i kelen ni ma kelen wagatiw la ma ɲɛti la wagati minnu na yɔrɔw la mɔgɔ ɲɛti la yɔrɔ minnu na ni silamɛ bɛ ji bɔ a ɲɛ la ala ye ala bɛ silamɛ bali ka bɔ ji bɔli la a ɲɛ la diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye ala tɛ silamɛ ɲɛji bɔ mɔgɔ si ye ala tɛ silamɛ hinɛ don a yɛrɛ la mɔgɔ si ɲɛkɔrɔ ala tɛ silamɛ kɛ maɲumako mɔgɔ ye mɔgɔ si ɲɛkɔrɔ ala tɛ silamɛ kɛ hinɛtɔ fɛn ye mɔgɔ si ɲɛkɔrɔ ala b'a ka dugawu kɛ sababu ye ka don a n'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka d'a kan ala b'a fɔ k'ale ala de n'i ka ɲɛji ka kan i ye ɲɛji d'ale ala ma ale de ni e ala ka maɲumako kan fɔ ka kan i ka maɲumako kan fɔ ale ala ye ale ala de ni e ka kinigini ka kan ale de ni e ka sutura ɲinini ale de n'o ɲini yɔrɔ ye ale ala de yɔrɔ ye e bɛ fɛn o fɛn ye i b'o ɲini ala de fɛ wa ala b'o kɛ sababu ye i mago si tɛ sigi buna adamadenw na ala b'a bɛɛ lajɛlen bila ne de kama ala ka ciden ko sallallahu alayhi wa sallam kan ka ala deli fɛn bɛɛ la hali n'an ka sabara juru tigɛra kan ka ala deli ala k'an ka sabara juru tugu ni adamaden haminan ko banna fo ka taa to sabara juru tuguli ye a jaw b'a yira k'a fɔ fɛn tɛ yen limaniyajɔn man ka ala deli fɛn min na bato yɛrɛ kun de ye duwawu ye bato kun de ye duwawu ye nin de kama an bɛ aw hakili lajigi duwawu kɛ wagatiw la wagati minnu ni ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a y'olu wagatiw recommandé k'a fɔ k'olu de ye ala deli wagatiw ye ala bɛ deli wagati bɛɛ nka ala ka duwawu jaabi ye kun fayakun ye wagati minnu na yɔrɔnin kelen ye wagati minnu na ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a m'o dogo a ma hɛrɛsi dogo a mantow na f'a ka sɔrɔ a y'o fɔ an ɲɛna ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a ko wagati tan bɛ yen silamɛ ala ye lahidu di k'a fɔ ale bɛ duwawu kɛbagaw ka duwawu jaabi n'a ye ni duwawu kɛbagaw y'ale ala deli o wagati tan kɔnɔna na k'u ka duwawu tɛ segin abada jaabi bali n'u y'ale ala deli ni limaniya o tɛ fila fara ale ala kan k'ale ala deli ni dankɛnɛya ye k'a fɔ u bɛ ka masa min deli a sɔnko de bɛ yen nka a dɛsɛ ko tɛ yen k'o dankɛnɛya sɔrɔ duwawu kɔnɔ k'ale ala deli saniya kɔnɔ yɔrɔ sanuma na
ni wati barkama tan ni islamé ale ala deli kono ala ko ni ale deli tan bela ka ale bo ke yere ale ala bo ki kadakan ale ala de ko ka ale deli ale ba deli ba ko jabi en na ma ala deli dum ma ka jurute ala la de mami ma ala deli de ma te ka fo ke fenni ala fe ko ala ma kiye de mami ma nyini de nga ala be deli de kabankan munyo ala koro jombe ala deli famina ala mani ka do jabi na lay ka do mina akai wati mina ima ala ba jabi blaka na bima wati o do lendo awna wo jelendo o jelendo ala made jonga herebe famela limane jonga herebe famela ni ala de lala akayima wati mina ala de go wati donka tene e rekan ala bati yo wati kadaka ye ala deli kabanga ala deli a deli watula ka ala deli shartu kadafa wati farojme na do mina ka deli ni ala kara ko sallallahu alaihi wasallam kan ala deli ala wati tan de be olu wati tan ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko islamé ka ka do chaya olu konana na olu ye do jabi wati bawde ala bolo aflo kuma minna dugu klafela sera atla sabanana mamina su sera atla sabanana su klafolo o safo seli wati sutla flana o su mini wati sutla sabana o kadamine su 3 heures la katara nunde sutla sabana ala karako sallallahu alayhi wa sallam kuni su sera atla sabana ma Allah subhanahu wa ta'ala akamma sayat sabatilimbe al-arsh al-azim san kaba wulun flow fana sanfela min kofe sanfela dan fen ma se yoromi na bora alakram Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alede sira o yorola atotora man minye ode ka setigi masala ya nyela nata alakam masaya sabadile me yoromina alakra sallallahu alayhi wa sallam cekele min jora o yorola o de kala alakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koni su sera klanje samanama ala be bo akam masaya sabati yorola kana fo sankaba folola ka bo sankaba kana te sankaba wurum flanana kana temola fu kana te gien sankaba ma no e sankaba foloy ko ala bena ka gere adili baola ka gere akofo baola mun wuli lendo su lerula ko ala bena kana uluni ka welele kambla kana yeli hamimba tojmende na hamimbe nyogona ni watina ne ala ka hamimba yeli kamana gamba tojmena ka kabana gambe nyogona ni watina ne ala ka kabana gamba yeli dusukasi ba tojmena ka dusukasi be nyogona ni watina no ka ne ala man mako yeli ngaka dusukasi ba yeli jonde be ne ala ka jigi tuni nani watina nga jigi tu jonde be ne ala ka sutrani nani watina nga sutra koni su sera ni watima ala be jigi kana fo dien sankabala ka wele li kambla kata bato bawma munu wulele no su o lerla ka suno gote ka bu yerala ka salaya kele ka fembela jelen kele ku saniya udaba maye ka bankana unyesi udaba mama useli yorola ni manyuka manyuko kamfoli udaba maye ala ba fo kale ala be jigi kana jiyan sankabala o lerla do ke bawde ka do jabili kama o yesunya dani we ala keli dani ki rabla adeli bako ko bolo ka sigate mawka o kuma ala krako sallallahu alayhi wa sallam kanga ala deli chaya su class sabanana anga sabati oka nene kama na ala kraka hadisa dola sallallahu alayhi wa sallam ayemi recommandé aka sahabawi ako sallu wan nasu niyam
ako ka sahabaw ma nte ala keren wati do fa o nyana wa ala ba dili bagaw ka dili kam men wati nte ala batu wati duma do fa yewa ala batu likadi ala wati min ko sobe ako sallu wan nasu niyam ay sali ka ada madun to sunola ay mili ako saniya alay ako sani ni bayra ka foka ada madun to sunola odi tu ko felay e kas no gotte ka wiira la kasalayat bo sama ka wiira la ki saniya daba may kani jo seri goloka ki nyesi daba mana idaba mama ni sujudu kali ali ruku kali ali e ka banki daba ma deli fana o wati la saniya kono ni dangene ay fa ka so daba ma yo ke ale de masay ni ale deli dorome kelena abise ka kamadi dorome keleni nola ale de masay ni ya deli dorome kemela abise ka bakele ni ma kemenola ale de masay ni ya deli here tana abe here mugandima ni ya deli here mugana abe here binani ndima ni ya deli here kamela abe here bakale ndima o kan no ala bulu ta ala bulu foyi ka diri baga son fo ka teme alla nyininka o kan no ala bulu te foyi ala bulu nganga ala deli watu ala kerengere watu la ala ka fina ka bo wati munana ka deli ka bo wati munana su klanje sabana ko ya folo aflana سليبرا ما من يبي سليلا ما من نبنا نسليبرا ترى سجلا كتندا دوما الله واتي أنا ما دين فرقلو يوم من كرة تلين وكادما يوم بكودة يا كمولو وكمولو يوم من فنا بيه نودي كمولو يرف نيدا نودي أودي أنا ما دين نيدا وكما من نيدا بتشونغو bola duguma kolola dali masay wode sujudi ala karako sallallahu alayhi wa sallam ko ala ko man minna seli baga be sujudi la ko o wati kalen ni aka joni cheka suru katama ni nan nenga ko kuma ni jon mi ni ala deli sujudu kono ko be ko modi ki kumara ala tulo ko rodi sunya dani ya segate mauka ay ala deli chaya sujudu kono sujudu ye wati ye do jabi wati bele do ala ka jiden ko te sallallahu alayhi wa sallam asabana misri wele la mana misri wele farda wo farda ka kon farda fen fenya selifana lagam sara fitri safo fajri ni misri wele la misri wele funanche min mena ken misri weleli ani iqama keliche o funanche mo min nana kana do misri la ka nafla seli ka pan ka tere fla jan alaye ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko azan ani iqama ni ngonje ko do wutebi o do jabi wati ba o ya sabanay o de kama hera min bo wati do jabila yale mo min je ko tan ale bina farasil law kan ale mo hera min be ni wati no tigi ba soro o tigi ta soro badiru ila al masajid ay kon akawnyesi alaka misruma misru wala mana ban misru wala la yoromina arakan fla arakan nani ni min ghayruma na yustilina bana ay utrefla jawda ba mai alaka ko azanu ani iqama franje ko do mu be ka kono ka te binde na dama to onna adati to alala annani na farda sili kile wo kile nasira arakan laban urakan laban obina na kuncheni dume obina kuncheni tahiyya yi tahiyya kalan ka ban tahiyya kofe do niya tu wala sani salamu kabla ala krako sallallahu alayhi wa sallam ko do tebi farda siri kelen be
ka seli jɔ a seli a laban ma ka tahiya kalan n'i banna tahiya kalanni na ka ala deli o ala deliw o bɛ kɛ duwawu de la duwawu minnu ni alakira sallallahu alayhi wa sallam n'a nana n'a duwawu misaliyaw caman ye i b'olu duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ta k'ala deli a la alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko waati ye duwawu jaabi waati de k'a duwawu tɛ di a duurunan kuma min na sanji bɛ ka na san bɛ ka bɔ sankaba la ka jigin kuma min na o ye waati ba de ye ala bolo mɔgɔ min bɛ wuli san jukɔrɔ ni saniya ye ka bolo fila jan ala ye sankaba la ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam ko san bɛ ka na kuma min na ko ye duwawu jaabi waati belebele dɔ de ye ala bolo a ye profite san ka jigili la ko aw daba ma bɛ n'a d'a ma to anw ma a da tɛ to ala la a wɔɔrɔnan taamaden n'o ye voyageur ye kuma min na taamaden bɛ taama la taama ye fɛn min ye a jatelen don ka fara alabatobaw de kan silamɛ ka taama a jatelen don ka fara alabatobaw de kan nka condition a ka kɛ silamɛ ka taama ye dɛ taama min ma dabɔ ni dingɔ kama taama min ma dabɔ ala sɔsɔli kama taama min ma dabɔ sitanɛ sago kɛli kama ka wuli hɛrɛ kama ka wuli ka b'i sigiyɔrɔ la taama hɛrɛma kama ka taa o taama la a kɛra i ka baara sira ye a kɛra bato sira ye taama o taama n'a dabɔ kun kɔni tɛ ala ko ta ye ala kɛra ko kisi nɛɛma b'a ye k'o taamaden k'a wuli ka taa taama yɔrɔ la fo ka taa segin k'a ka duwawu ala t'a jigi ala t'a kɛ duwawu ka da kan taama mana kɛ cogo cogo ala kɛra ko kisi nɛɛma b'a ye a ko asafar qit'a min al-adab ko taama ko ɲangata dennin de don voyage ko ɲangata dennin de don tɔɔrɔ dennin de don ka da kan voyage mana kɛ cogo cogo sɛgɛn de bɛ voyage la dɛ degun de bɛ taama la dɛ tɔɔrɔw de bɛ taama la dɛ hali n'i bɛ voyage diɲɛ bolimafɛn bɛɛ lajɛlen na ɲuman na taama sɛgɛn tan tɛ yen ala kɛra ko kisi nɛɛma b'a ye ko silamɛ ka taama kɔnɔna na k'a ka duwawu tɛ bi ni de kama silamɛ t'an ka duwawu ɲini taamaden fɛ ka da kan taamaden limaniya jɔn ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ala t'a ka duwawu bi a wolonfilanan tuma min na sunbagatɔ bɛ ye sun tigɛ ala ye sun bɛ tigɛ tuma min na a kɛra baraji sun ye a kɛra farida sun ye sun tigɛ k'o tan sunbagatɔ fɛ ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam ko ala ko k'a tɛ sunbagatɔ ka duwawu a t'a jigin a t'a bin abada o ye duwawu jaabi waati belebele de ye silamɛ kan ka ala deli caya waati min na ni mɔgɔ min ye sunbagatɔ ka suntigɛ kuma duwawu jaabi min b'o la ala bolo o yɛrɛ wasara silamɛ ka sun kɛ k'i jigi da ala ka duwawu jaabi kan o waati ka da kan olu waati ye duwawu jaabi waati belebelew de ye ala bolo kuma min na sunbagatɔ b'a ka sun tigɛ ale ala ye a seginna allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fo ka taa kun cɛ salatu kɛ ko tan ala kira kan ni banna salatu kɛli la ala kira kan ka ala deli tugu o la ala kira ko alayhi salatu wa salam ko ye duwawu jaabi waati kɛrɛnkɛrɛnnen ba dɔ de ye ala bolo ka da kan salatu kɛli ala kira kan o tɛ kodenni ye ala bolo dɛ o tɛ bato denni ye ala bolo ala de ye yamaruyali kɛ a ka alikuranɛ kɔnɔ a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima a ko ale ala ana kan mɛlɛkɛw olu bɛ sɔli kɛ ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam a ko aw mɔgɔ minnu ko k'aw limaniyara ale ala la k'a ye sɔli ala kira kan a ka salatu jidi ala kira kan o tuma salatu bɛ kɛ ala kira kan caman yɔrɔ o yɔrɔ
ko kuncheni ala deli ala kira ko kisi nama ba ko do jabi wati bele do akonontona arafa don ma jora arafa kenaka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala yi do jabi wati do tigi ma do jabi mi nyon do jabi wati ga do dai arafa kenaka o mustajabu kenela bele do ala te deli aka deli kosi kena min kan ya doli ala deli abese ala makena min kan ya doli ala kira ko alayhi salatu wassalam ko anga do chaya arafa kena ka atana ana laban islamek ke ko tanka wili kati kataw inya da islam nyon bana bagatok ibe do mi ke islam nyon bana bagatok o lajeli yoro kenek ala ka ko kisin na ma ba ko do te bi ko do jabi wati do Allahu akbar ile ba ila na ka ko islamek ka trabo kati nye da islam nyon bana bagatok ala kama ibe kuma min bo ida o wati nyuma na kafo ikado kafo ko kuma kaunte bi ala bulude nile bayra ko jaslame ko magodo nyon bana bagatola o ala jianye ko badi slame ko magodo nyon bana bagatola o ala jianye ko badi o ala batu badi o ala batu bonya kama ala kira ko kisen na ma ba ko slame e mo min nana bo islam ñoom banabato kebe ala deli min ke o yoro la ko te bi ala bulo kada ga be ka barake bara min kadi ala ide jaslame ko hina ñona kadi ala islame ko makari ñona ja kadi ala islame ko ñon toro len do islame ko ñon tigunen do ka ken ñon deme bagaye tigun kono ka ken ñon deme bagaye toro kono kake hine bagaye ñogona mamina am mago be hine la ka bon ñogon yoro o ko bade ala bolo o de kama ala ko kus mami ti nyada sta me ñogon bana ba tokan asuna na fardal ka fawne ke mun kadi ala ki yere tan na fon kelima mun man di ala ko ti la mo mana mi ni ala to yoro la pala ba ke wadi batan mun e wadi krengre no ni ala wati min di abatu bahuma ku kale ala dila kono kerenkrene ala ala abuka ala dilimina Dieu nous a recommandé de l'invoquer partout, à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Mais le prophète de l'islam nous a éclairé sur les grandes opportunités d'invocation de notre Seigneur. Car Dieu nous a créés pour que notre besoin de l'invoquer soit permanent. Notre besoin de l'implorer soit permanent. C'est pour cela Dieu est à l'écoute de ceux qui l'invoquent. Dieu est à l'écoute de ceux qui l'implorent. Dieu est à l'écoute de ceux qui le prient. Pour accéder à la demande de ceux qui l'invoquent, pour accéder à la demande de ceux qui le prient, le prophète nous a édifiés sur 10 moments forts, 10 temps forts de l'invocation de notre Seigneur. Notre Seigneur est invocable à tout moment, mais plus particulièrement pendant 10 moments intenses. Le prophète nous recommande d'augmenter notre invocation de notre Seigneur pendant ces 10 moments forts. Le premier moment, c'est pendant le dernier tiers de la nuit. Les musulmans qui quittent le sommeil, qui fait ses ablutions et qui se dirigent vers l'est
pour invoquer son Seigneur au moment où les autres croupissent dans le sommeil. Dieu aime ces moments. Dieu aime les invocations de ces moments. Pendant le dernier tiers de la nuit, invoquez votre Seigneur. Le prophète nous a recommandé de prier pour Dieu au moment où les autres sont en sommeil. Dieu recommande la prière pendant le moment de sommeil des autres. Deuxième moment fort pour invoquer votre Seigneur, c'est pendant la prosternation. Au moment de la prosternation, le croyant est beaucoup plus proche de Dieu qu'à tout moment. Priez Dieu pendant vos prosternations. Le prophète Paix et salut sur lui nous enseigne que le croyant est beaucoup plus proche de Dieu pendant la prosternation qu'à tout autre moment. Donc multipliez les invocations pendant votre prosternation. Troisième temps fort, le croyant doit se préparer pour invoquer son Seigneur entre les azan et les qama. L'appel à la prière du muezzin, le temps qui sépare l'appel à la prière du muezzin et le début de la prière est un moment fort pour invoquer votre Seigneur. Ce moment, Dieu accède à la demande de ceux qui le prient, de ceux qui l'invoquent. Profitez de ce moment fort. Quatrième moment, lors des prières obligatoires, avant la salutation finale, invoquez votre Seigneur. Le moment qu'on appelle At-Tahiyya. Quand vous arrivez au terme de la lecture des Tahiyya, avant la salutation finale, engouffrez-vous dans la brèche pour prier, pour invoquer votre Seigneur. Il est à l'écoute du croyant pendant ces moments précis. Il est toujours à l'écoute du croyant, mais son écoute du croyant est beaucoup plus forte pendant ces moments. Profitez pour implorer, pour invoquer votre Seigneur. Cinquième moment, lorsqu'il pleut, sous la pluie, profitez de la descente de la pluie pour invoquer votre Seigneur. Il est à votre écoute et il est à votre service. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Dieu est capable de tout, mais nous ne sommes capables de rien, sauf si Dieu, par sa magnanimité et sa miséricorde, nous facilite nos demandes. Invoquez votre Seigneur au moment de la pluie. C'est un moment fort d'invocation. Pendant le voyage, invoquez votre Seigneur, car le voyage du croyant fait partie des moments d'adoration. Le croyant qui voyage pour ses besoins vitaux, le croyant qui voyage pour ses nécessités vitales, ces voyages font partie de l'adoration du Seigneur. Si le voyage n'a pas pour objet d'organiser la défiance de Dieu, d'organiser la colère de Dieu, si le voyage n'a pas pour but d'aller à l'opposé des recommandations de Dieu, le voyage est un moment fort d'adoration. Quand le croyant quitte son lieu de résidence jusqu'à son retour, il est dans la miséricorde de Dieu jusqu'à ce qu'il soit de retour à son lieu de résidence. S'il prie Dieu, Dieu accède à sa demande. Septième point, au moment de la rupture du jeûne, votre révocation rentre dans un moment fort. Votre Seigneur accède à vos demandes pendant ces moments. Profitez-en. Huitième moment, le jour de Arafat. Le jour de Arafat est un moment fort d'invocation de votre Seigneur.
Inutile de vous dire que Arafat constitue une opportunité sans égale dans l'invocation de votre Seigneur. Profitez-en. Neuvième point, chaque fois que le croyant fait la salutation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ouvre ainsi l'opportunité d'invocation. Après chaque salat ala nabi, vous invoquez votre Seigneur, vous multipliez les chances de voir votre invocation acceptée. Profitez de la salutation sur le prophète, paix et salut sur lui, pour invoquer votre Seigneur. 10e et dernier point, chaque fois que le croyant se déplace pour rendre visite à son frère musulman malade, ce moment est considéré comme un moment fort d'invocation. Toutes les prières qui quittent le croyant en ce moment sont automatiquement acceptées par Dieu. Car Dieu est très regardant sur ces gestes. Car le croyant qui rend visite à son frère malade contribue à l'allègement de la souffrance de son frère. Ces gestes est très touchant pour votre Seigneur. C'est pourquoi il vous ouvre une opportunité d'acceptation de votre demande, de votre invocation. Profitez-en. Voilà les 10 moments forts que le croyant doit mettre à profit pour multiplier ses invocations. Qu'Allah accepte nos invocations, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accède à nos demandes, qu'Allah brise nos soucis, qu'Allah enlève nos soucis, qu'Allah mette un terme à tous nos soucis. Ceci n'est rien à cause de l'omniscience et de l'omnipotence de notre Seigneur. Nous prions notre Seigneur de nous arroser de sa miséricorde. Nous prions notre Seigneur de nous accorder une bonne finalité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي عوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة